बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन 5 ममालिक की जो फौज और टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और पाकिस्तान ताकत के एतबार से इन सब में कहां आता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। ये अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है। यानी सऊदी अरब दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। सऊदी अरब की एक्टिव फौज की तादाद 3 लाख और रिजर्व फौज की तादाद 2 लाख है। कुल मिला के 5 लाख की फौज है। सऊदी अरब का दिफाई बजट $72 बिलियन सालाना है। आलमी फौजी ताकत की मंसूबा बंदी में सऊदी अरब नंबर 17 पर आता है। सऊदी अरब की फौज के पास 1300 टैंक्स हैं, तोपों की तादाद 1900, खुदकार तोपों की तादाद 800। सऊदी अरब के पास मल्टी रॉकेट सिस्टम 120 की तादाद में मौजूद हैं। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो सऊदी अरब के पास चीन का दिया हुआ BF-3 मिसाइल है। इसके अलावा दूसरा मिसाइल BF-21 है। ये मिसाइल भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है और इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल के हवाले से कोई मालूमात सऊदी अरब की जानिब से फराहम नहीं की गई, लेकिन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब का पाकिस्तान से बाबुर मिसाइल खरीदने का फैसला किया जा रहा है। जबकि टेक्निकल मिसाइलों में से एमराम-2 नामी मिसाइल सऊदी अरब के पास पहले ही मौजूद है, जो कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है मिस्र, जिसकी एक्टिव फौज की तादाद 4,40,000, रिजर्व फौज की तादाद 5 लाख, कुल मिला के टोटल फौज की तादाद 9,40,000 और बजट $14 बिलियन है। अगर आलमी रैंकिंग की बात की जाए तो आलमी रैंकिंग में मिस्र को 15वां नंबर दिया गया है। मिस्री फौज की आर्मी के पास 4600 टैंक्स हैं और खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 900। मिस्र के पास छोटे बड़े हेलीकॉप्टर्स की टोटल तादाद 305 है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 660 हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों में से मिस्र ने रूस और शुमाली कोरिया से कुछ मिसाइल्स खरीदे हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक है। जबकि टेक्निकल मिसाइलों में से फ्रॉग और M2 मिसाइल्स मौजूद हैं, जो अमेरिका और रूस के साथ मिलकर बनाए गए हैं, जिनकी टोटल तादाद 300 के लगभग है। नाज़रीन, नंबर 3 पर है ईरान। इसकी एक्टिव फौज की तादाद 6,10,000, रिजर्व फौज की तादाद 3,50,000, टोटल तादाद 9,60,000 है। बजट $20 बिलियन। आलमी दुनिया में ईरान की रैंकिंग 13 है। ईरानियन आर्मी के पास टैंकों की तादाद 1360 है और तोपों की तादाद 3700 है, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 635 है। ईरानी फौज में हेलीकॉप्टर्स की तादाद 212 है, जबकि मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम 580 हैं। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ज्यादातर मिसाइल ईरान ने खुद शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। मैदान जंग में टेक्निकल मिसाइल्स की बात की जाए तो ईरान के मिसाइल जिलजाल की रेंज 60 किलोमीटर है, जिलजाल 2 की रेंज 200 किलोमीटर और जिलजाल 3 की रेंज 250 किलोमीटर है। अगर क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो ईरान के पास एक ही क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सोमार बताया जाता है। इसने ये मिसाइल खुद रूस की मदद से तैयार किया है। सोमनार नामी ये मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। नाज़रीन, नंबर 2 तुर्की। तुर्की की एक्टिव फौज की तादाद 3,65,000, रिजर्व फौज की तादाद 3,80,000। इस हिसाब से टोटल फौज की तादाद 7,45,000 है। डिफेंस बजट $24 बिलियन है। आलमी दुनिया की दर्जा बंदी में तुर्की को 12वें नंबर पर रखा गया है। तुर्क फौज की टैंक की तादाद 3,460, जबकि तोपों की तादाद 1,650 है। खुदकार तरीके से चलने वाली तोपों की तादाद 1,370 है। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 460, जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570 है। टेक्निकल मिसाइलों की अगर बात की जाए तो तुर्की के पास बोरा मिसाइल, जो तुर्की की अपनी प्रोडक्शन है, जो 360 किलोमीटर तक मार करता है। अमेरिका से हासिल किया गया NGM मिसाइल 160 किलोमीटर तक मार करता है। तुर्की का अपना तैयार करदा क्रूज मिसाइल SAMJ 190 किलोमीटर तक मार कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में J600 150 से 900 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दोस्तों, तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी को तेज से तेज कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बोरा मिसाइल्स की रेंज 225 किलोमीटर तक करने जा रहा है, जिसमें वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसमें हैरानकुन बात ये है कि ये मिसाइल एटमी हथियार भी लेकर जा सकता है। अब दुनिया इस बात से परेशान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं तो फिर एटमी मिसाइल क्यों। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी हासिल करेगा
جیسے اسرائیل نے امریکہ سے حاصل کی، سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایٹمی ہتھیار خریدے گا، لیکن ان باتوں میں کس حد تک سچائی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن پاکستان کی طرف سے آج تک اس بات کی تردید یا تصدیق نہیں ہوئی۔ دوستو، نمبر 1 پاکستان پوری مسلم دنیا کی اکلوتی نیوکلیر پاور ہے اور پوری دنیا کی چھٹی بڑی طاقت ہے، اور پاکستان کے پاس 125 سے 170 تک نیوکلیر ویپنز موجود ہیں۔ عالمی مبصرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان جس رفتار سے ایٹمی ہتھیار بڑھا رہا ہے، اس حساب سے آنے والے کچھ سالوں تک فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، جس کے پاس 250 کے قریب ایٹمی ہتھیار ہیں۔ پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، جبکہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج پاکستان ہے۔ پاکستان کے پاس ایکٹیو فوج کی تعداد 10,50,000 ہے۔ پاکستان کے پاس ہر نوعیت کے ہتھیار اور میزائلز موجود ہیں۔ دوستو، پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور قابل فخر بات یہ ہے کہ پاکستان یہ میزائلز خود بناتا ہے۔ پاکستان کا سب سے خطرناک میزائل ابابیل ہے، جس کی ٹیکنالوجی MIRV ہے۔ ہوا میں اڑنے کے بعد 8 میزائلز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ 8 میزائلز اپنے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے علیحدہ سمتوں میں بکھر جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے پاس 3200 ٹینکس ہیں، اور 2021 تک 500 مزید ٹینکس پاکستانی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ توپوں کی تعداد 2200 ہے، جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد 812 ہے۔ پاکستان کے پاس 207 ایسی توپیں ہیں جو ایٹمی گولہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایسی توپیں پوری دنیا کے صرف 5 ممالک کے پاس ہیں، یعنی بھارت کے پاس بھی ایسی کوئی توپ نہیں ہے۔ ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد 411 ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹرز کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ دوستو، اگر کروز میزائل کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس بابر 1 کروز میزائل ہے، جس کی رینج 700 کلومیٹر ہے۔ کروز میزائل 1000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، جبکہ بابر 2 کروز میزائل 600 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اور یہ سبھی میزائل ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، آخر میں آتے ہیں بین البراعظمی میزائلز کی طرف۔ دوستو، عالمی ماہرین ایک عرصے سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے بین البراعظمی میزائل ٹیپو، جس کی رینج 5500 سے لے کر 6000 کلومیٹر ہے، جبکہ تیمور میزائل جس کی رینج 8000 سے 10000 کلومیٹر ہے، 2001 میں شروع کرنے کے بعد 2012 میں مکمل کر لیے ہیں، لیکن پاکستان نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان میزائلوں کے نہ ہونے کا بھی کبھی کوئی انکار نہیں کیا۔ دراصل پاکستان کو کمزور معاشی حالت کی وجہ سے پابندیوں کا ڈر رہتا ہے، اور اگر پاکستان 1500 سے 2200 کلومیٹر کا میزائل بناتا ہے تو اس کی رینج میں پورا بھارت آ جاتا ہے، جبکہ 2700 سے 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والے ابابیل اور شاہین میزائل تو بھارت سے بھی کئی میل دور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر پاکستان کی ضرورت ان میزائلوں سے ہی پوری ہو جاتی ہے تو پھر 8 سے 10,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کے بارے میں پاکستان عالمی دنیا کو کیا وضاحت پیش کرے گا کہ یہ میزائل کیوں اور کس لیے بنائے گئے۔ دوستو، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان کو بین البراعظمی میزائل کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دل کھول کے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔